자, 얼라라 신학교, 우리 인도네시아, 말레이시아 우리 사명자들 반갑습니다. Okay, all the committed workers in Indonesia, Malaysia, nice to see you. 우리가 왜 이렇게 집중을 자주 하느냐? Why do we do intensive training so frequently? 그것도 보니 맨날 같은 내용으로. Even the same content. 그 어떤 분이 물어요. 목사님 그 계속 같은 거 하면 안 지겹냐고. So someone asked me, Pastor, if you repeat the same content, then maybe it is very dull, isn't it? 그래 생각되면 복음은 서서히 약화되고 없어질 거예요. If you think like that, then gradually this gospel will be weakened and disappear. 그렇죠. 왜냐 초대교회는 날마다 Okay, the early century church every day. 날마다 성경에도 집에도 예수는 그리스도라 가르쳐 전도하기를 쉬지 않았다. Day by day, when they are in the temple courts or in their houses, they never stop teaching and proclaiming that Jesus is the Christ. 그 사람들은 Jadi Pastor Sin mengucapkan selamat berjumpa dengan Bapak Ibu mahasiswa semuanya, baik Indonesia, Malaysia dan Brunei. Mungkin sebagian dari kita merasa bosan karena materinya hanya itu saja diulang-diulang. Kenapa materinya harus diulang? Mungkin dari materi kali ini kita akan menemukan jawabannya. Jadi mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 42 tentang gereja mula-mula. Tiap-tiap hari mereka berkumpul. 야, 통이 헐기도가지 뭐. 자, 바울은 이렇게 말했어요. Paul said like this. Inilah dikatakan Paulus. 나는 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박은 외에는 아무것도 알지 않겠다. I made the resolution not to remember and know except Christ and His crucifixion. 그러면 우리는 이 답이 안 났다는 얘기야. 그렇죠? 반복 못하는 거는. Okay. If we cannot repeat it, then it means we didn't have this kind of answer, right? Jadi kita lihat ke 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Dikatakan sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi tanpa pengulangan dan berkontinuasi kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban seperti ini. 바울은 뭐 우리보다 더 똑똑한 사람인데요. 그 사람이 뭐 지식이 모자라서 뭐 그 얘기한 게 아니라 말이에요. Okay. Paul is a more excellent person than us, isn't he? Isn't he? Okay. Is lacking in knowledge, so he said those kind of things. It is not. Jadi Paulus ini adalah orang yang lebih daripada kita kan. Jadi dia bukan karena dia tidak kurang berwawasan sehingga dia bisa berkata seperti itu kan. 그리고 뭐 내가 가진 거 또 내게 유익된 거 다 뺏어버리고 해로이겠다. Even Paul said, whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ, he said. Jadi kalau kita lihat dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8 dan dikatakan tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi. 왜냐? 그리스도 주 예수 아는 지식이 가장 고상하기 때문에. Why? The knowing Christ is the surpassing greatness to me, he said. Jadi dikatakan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. 그리스도 안에는 모든 지식, 지혜, 보가 감춰져 있다. And in Christ, every treasures of knowledge and wisdom are hidden. Jadi dikatakan di Kolose 2 ayat 3, jadi segala pengetahuan akan Kristus dan kebijaksanaan tentang Kristus itu seperti tersembunyi. 자, 그게 우리하고 차이점. That is, the difference between him and us. Inilah bedanya kita dengan dia. 여러분도 막 이렇게 되길 바랍니다.
I hope you will be like Paul. Dan pendeta berharap kita di sini bisa sama seperti Paulus. 바울이 에베소 3장 19절 이렇게 말했어요. Okay, Paul said in Ephesians 3:19. Jadi kalau kita lihat Efesus pasal 3 ayat 19, 18절에서 보면 모든 성도와 함께 지식에 넘친 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 우리 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. Okay, verse 18, 19 together. Would you read, Ibn Nobi? jadi kalau kita lihat dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 sampai 19 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. 자, 그래서 여러분이 복음은 그렇잖아요. 이게 반복되고 지속돼요. As you know, gospel should be repeated and continued. 그래서 이 Karena itu Injil ini harus terus berulang dan berkontinuasi. Condosani. 유지되고 보존되고 전달돼요. Okay, so this gospel should repeated and continued and preserved and should be delivered. Sorry. Condosani, the screen is not. The- Maybe you can pin the MFC 화면 Okay. because the screen is 보가 not 전도사님, Pastor Sin. 지금 화면이 이렇게 초점이 흐릿해서 이게 잘 안 보인다 그러거든요. 그래서 초점 조정 좀 해주시겠어요? Please pin PIN. PIN. 오케이. 저기 그 보바 전사님 요거를 그걸로 해주세요. 그 뭐지? 추천, 비디오 추천. 뭐 Jadi Injil ini harus tetap berulang, berkontinuasi sehingga ini berakar dalam diri kita sehingga kita dapat membagikan Injil ini kepada yang lain. 뭐 여러분 나라 인도네시아만 봐도 또 말레이시아나 뭐 나라 마찬가지고요. 복음이 결국 시간이 없어진 결과 제가 여러 나라도 가보고 또 많은 목사님들이나 신학교 우리 강사들이나 우리 학생들 만나보면 다 복음을 처음 들었단 말이에요. Okay, Malaysia and Indonesia the same. Time passed by. This gospel was disappeared. So, as a result, I met so many, seminary school students and the pastors and theologians. What they said is, they heard this gospel for the first time. Jadi sama seperti di Indonesia, Brunei maupun Malaysia. Begitu pendeta Sin membagikan materi Injil ini, banyak pendeta yang berpendapat mereka baru pertama kali mendengarkan Injil seperti ini. Artinya apa? Bahwa Injil ini sudah melemah bahkan menghilang di Indonesia. 그러면 이게 한 순간에 없어진 게 아니잖아요. Okay, it didn't disappear at a moment. Jadi apa yang terjadi ketika Injil itu hilang? 복음이 이렇게 되지 않았는 거예요. 계속 반복되고 지속돼서 그게 유지되고 보존되고 후대에 전달돼야 돼. 그게 안 되다.
Okay, this gospel should be repeated and continued and sustained. It should be preserved, so it should be delivered to next generation. But it didn't happen like that. Seharusnya Injil itu harus berulang, berkontinuasi, dan harus tertanam dalam diri kita, dan harus dibagikan ke generasi berikut, generasi yang akan datang. Tetapi ini tidak bisa terjadi. 왜냐하면 하나님의 절대 계획은 복음이 모든 민족에 증거되는 거예요. Why God's absolute plan is, this gospel delivered to all the nations. 그래서 Karena apa? Rencana mutlak Allah yaitu Injil ini tersampaikan sampai ke seluruh bangsa. 모든 민족, 종족, 언어, 백성이 전할 영원한 복음이라고. It is the eternal gospel to be delivered to every nation, tribe, and tongues and languages. Jadi Injil kerajaan Injil kerajaan Allah yang kekal ini harus dibagikan sampai seluruh bangsa, baik suku maupun bahasa. 하나님의 소원은 모든 사람이 구원받고 모든 사람이 진리를 알게 되기를 원한다. God's desire, what God wants is all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Jadi apa yang menjadi kehendak Allah yaitu Injil ini harus menjadi pengetahuan bagi semua orang. 그래서 여러분이 이런 왜 이렇게 복음이 유지되지 못하고 또 시하장 복음이 씻었도 변도 없어지느냐? Why this gospel is why is this gospel be, how can I say, 씻었도 변도 없어지. diverted and then disappear? Jadi kenapa Injil ini bisa sampai terbagi-bagi atau melemah dan pada akhirnya hilang? 자, 여러분 성경에 보면 성경은 두 가지 흐름이 있어요. When you see the Bible, there are two flows in the Bible. Jadi kalau kita melihat Alkitab maka ada dua alur dalam 그렇죠. Alkitab. 이거는 처음부터 그렇게. Okay, from the beginning, it was like that. Dan mulanya seperti ini. 하나님의 흐름과 사단의 흐름. Okay, there was God's flow and Satan's flow. Yang pertama alur Allah dan alur setan. 다른 게 아닙니다. 항상 보면 사단은 복음을 약화시키고 없애버려요. Okay. Every moment, 흐름을. this Satan is weaken the gospel and distinguish the gospel. Jadi setiap saat, setiap waktu setan berusaha untuk melemahkan dan menghilangkan Injil. 어느 시대나 그래요. Every age, it is the same. Setiap zaman atau setiap masa itu sama. 마귀는 없어진 존재가 아니기 때문에 지금도 계속 그래요. Okay. The devil is not the being who is disappearing, so he even exists and doing this work. Jadi karena ini Injil ini masih belum hilang dan karena 그러면- itu setan terus berusaha untuk melemahkan dan menghilangkan Injil ini. 복음이 없어지면 안 되니까 하나님은 그때마다 항상 복음을 회복하고 이 전달하는 이런 거예요. This gospel shouldn't be disappeared, so every moment God restores this gospel and will relay this gospel. Dan karena itu setiap zaman Allah terus berusaha untuk memulihkan dan membagikan Injil ini. 우리 아라라이 신학교가 나는 최고 신학교로 생각하는데 여러분은 뭐 어떻게 생각하는지 모르겠어요. I think Stuck RRI is the greatest seminary school. I don't know. How do you think about it? Jadi menurut pendeta, Stuck RRI ini
ini adalah STT yang paling luar biasa, tapi tidak tahu lagi bagaimana menurut kalian. 제가 2월달 한번 방문할 거예요. Okay, on the February, I will visit there. Dan rencananya pendeta akan mengunjungi STAK RRI pada bulan Februari. 제가 이 학교 기교할 때 메시지를 했어요. 오직 신학교, 유일한 신학교, 재창교 신학교다. Okay, when this school opened at the time, I gave the message. This seminary school is the school of, the school of only gospel, and it is the school of only and uniqueness and recreation. Jadi pada awal mula berdirinya STAK RRI ini, pendeta membagikan materi tentang hanya Injil dan hanya keunikan dan penciptaan ulang. 왜 목사님이 그렇게 말하냐면 우리 아라라 시절은 신학교는 오직 복음을 가르쳐요. Why do I say in this? And this STAK RRI teaches the only gospel. Kenapa? Ada yang bertanya kenapa? Kemudian pendeta menjawab, karena STAK RRI ini hanya berpusat pada hanya Injil. 그러니까 뭐 저는 인도네시아 학교 다 안 가봤지만 여러 군데 가봤는데 복음 가르치는 학교 없어요. Okay. Not visiting all the seminary school in Indonesia, but I visited many. So there's no seminary school which teaches this gospel. Jadi tidak hanya satu sekolah, satu STT aja yang pendeta kunjungi, tetapi banyak sekali STT Indonesia yang pendeta pernah kunjungi, dan tetap pendeta membagikan tentang Injil ini. 그래 눈치채고 우리도 따라해야겠다. 이래 나온 게 이제 BMW 신학교. So one seminary school who catched this and tried to follow this flow, that is a BMW. Jadi ketika pendeta membagikan ini dan sampai sekarang yang masih mengikuti, salah satunya adalah STT BMW. 그리고 뭐 전도를 갈 시작이 없잖아요. 그렇죠. 인도네시아는 정말 유일하게 전도훈련을 가게. 그것도 성경의 방법. Okay, and also there's no seminary school who teaches the evangelism training. So it is the unique seminary school which teaches the evangelism training. Even it is what the biblical evangelism training. Dan ini adalah Injil ini dibagikan kepada beberapa banyak STT, dan dari STT ini banyak yang menyadari bahwa ini adalah penginjilan secara alkitabiah. 그래서 인도네시아 섬이 17,000개 뭐 엄하잖아요. 그 섬에 전부 복음 가진 제자 다 세우는 겁니다. Okay. There are 17,000 islands in Indonesia. It is tremendous. So we will dispatch the disciples in each island. Jadi di Indonesia ini banyak sekali pulau-pulau. Karena itu kita harus menemukan banyak murid di setiap pulau. 그리고 가장 무슬림 인구 많으니까 119개 나라 무슬림 국가에다 앞으로 전부 무슬림이 돌아온 사람 분리시켜가지고 다 파송시켜. Okay, and Indonesia is the biggest population in Muslim among all nations. So, through the Indonesia, we will dispatch the disciples to evangelize the 119 Islam countries. Jadi ada beberapa ratus sekolah STT, dan di Indonesia sendiri juga adalah negara Muslim. 인도네시아 와 있는 다민족 많습니다. 그렇죠? And also, there are many multi-ethnics who came to Indonesia. Dan juga banyak multi etnis yang datang di Indonesia. 거기서 하나님이 보낸 사람 찾아가지고 그 나라 선교하는 겁니다. And you will find those God sent there, and we will dispatch him to do the missions in that country.
Jadi kita harus menemukan seseorang yang Allah telah tetapkan untuk berjumpa dengan kita dan kita akan melatih mereka sehingga dia ketika kembali ke negaranya dia bisa melanjutkan pergerakan Injil ini. 그래서 하나님이 인도네시아의 최고의 선교 신학자 우리 스테프니 박사를 이 아라이 신학교 설립자로 저와 같이 이렇게 하게. Because of this, God attached the greatest theologian, Buck Steffrey, to me and to establish this seminary school. Karena itu Allah mempertemukan Bapak Steffrey dengan Pastor Sid sehingga melalui pertemuan tersebut dan bisa terjadi STT Stak RRI berdiri saat ini. 그러니까 여러분이 최고의 신학교 와 있다. 자부심 가지고. So you should have confidence you are in the greatest seminary school. Jadi kita harus mempunyai keyakinan bahwa kita berada di sekolah STT yang paling luar biasa. 왜 하나님이 아라라이 신학교 세우셨냐? Why did God establish this Stak RRI? Kenapa Allah mendirikan Stak RRI ini? 인도네시아에 복음을 해보고 전달하기. In order to restore the gospel and relate this gospel in Indonesia. Supaya kita dapat menyadari dan membagikan Injil ini kepada seluruh Indonesia. 여러분이 하나님의 흐름 속에 있으면 사실 아무것도 걱정이 없어요. If you are in the flow of God, then you don't need to worry about anything. Kalau kita berada di dalam alur Allah, maka kita tidak akan mengkhawatirkan hal apapun juga. 성경의 증거를 보란 말이에요. Please see the evidence in the Bible. 자, Jadi kita harus menemukan bukti 자 ini 창세기 dalam 3장 Alkitab. 15절. 하나님이 처음으로 복음을 주셨어요. Okay, Genesis 3:15. For the first time, God gave this gospel. Jadi dalam Kejadian 3 ayat 15 ini 인간이 adalah 타락하자마자 Injil pertama yang Allah berikan kepada manusia. 하나님이 절대 인간이 해결할 수 없다 아시고 복음을 주신 거예요. As soon as man corrupted, God knew, man have no way, so he gave this gospel to man. Jadi sejak manusia itu jatuh pada saat itu juga Allah menyadari bahwa tidak ada cara lain kepada manusia untuk terlepas dari masalah itu sehingga Allah memberikan Injil ini kepada manusia. 자, 아담과 하와가 사단에 속았어요. Adam and Eve was deceived by Satan. Adam dan Hawa telah ditipu oleh setan. 그렇죠. 하나님과 우리 인간이 맺은 언약의 이 선악과를 하나님 먹지 마라. 뭐 반 죽는다 했는데 사단은 그걸 먹으면 네가 하는 거야 될 수다고. God gave a command to sustain the covenant between God and man. Okay, God said, "Do not eat the fruit of good and evil. When you eat of it, you will surely die." Allah memberikan firman-Nya kepada manusia, janganlah kau makan buah yang berpengetahuan baik dan jahat itu. Ketika kamu memakannya, pastilah engkau akan mati. 자, 그거는 과일 하나 먹은 사건이 아니잖아요. It is not just a simple instant eating one fruit or not. Ini bukan hanya sekedar memakan buah atau tidak. 하나님과 인간이 맺은 언약이. It is the covenant which was made between God and man. Tetapi ini adalah perjanjian yang dibuat antara manusia dengan Allah. 언약을 파기한 사건. So it is the instant breaking that covenant. Ini adalah peristiwa di mana perjanjian itu telah rusak. 호세아 6장 7절에 아담처럼 언약을 어기고 하나님을 반역했다. Hosea 6:7 it says, like Adam, you broke the covenant and you are unfaithful to God. Jadi kalau seperti di Hosea 6 ayat 7 dikatakan, seperti Adam yang telah melangkahi perjanjian, di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. 그 순간 인간은 하나님을 떠나게 된 거예요. That moment, man departed from God. Pada saat itu juga manusia terpisah oleh Allah. 사단에 잡혀. And they are caught by Satan.
dan dia dikuasai iblis. 더 이상 하나님과 함께할 수 없고 하나님의 축복을 누릴 수 없게 됩니다. Okay. No more they can be with God and enjoy God. Mereka tidak dapat berjumpa dan menikmati hubungan dengan Allah lagi. 그래서 하나님이 묻습니다. So God asked, 그래서 아담아 네가 어디 있느냐고 Dan 물었어요. kemudian Allah bertanya, Adam, where are you? Adam, di manakah kamu? 아담이 이렇게 말해요. 내가 벌거벗어서 두려워서 숨었습니다. Adam answered, I'm naked, so I fear you, so I hid myself. Kemudian Adam menjawab, aku telah telanjang sehingga aku bersembunyi. 왜 벌거벗은 게 두렵나요? Why did he feel? Fear, afraid because he is naked? Kenapa dia sadar bahwa dia merasa malu karena dia telanjang? 자, 창세기 1장 31절을 보면 벌거벗으나 부끄러지 아니한지라 이랬대. When you see Genesis 1:31, even the Adam and Eve are naked, but they didn't feel shameful. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 9 waktu 근데 Kejadian, 아담이 내가 벌거벗어서 두려워서 숨었습니다. But here, Adam said, I'm naked, so I fear you, and I'm very shameful. I hid myself. Jadi kalau kita lihat di Kejadian pada awalnya mereka itu telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka menyadari mereka telanjang, yang akhirnya mereka malu. 그때 하나님이 이렇게 말했어요. 내가 먹지 말라는 세력까지 따먹구나. At the time, God said, you ate the fruit of good and evil. I said, do not eat. Kemudian Allah bertanya, apakah kamu memakan buah yang aku larang itu? 누가 먹게 했냐? Who made you eat that fruit? Siapa yang membuatmu memakan buah itu? 하나님이 만들어준 이 여자가 먹게 먹었습니다. Because that woman whom you made for me. Adam menjawab, perempuan yang kau taruh di sampingku ini, dialah yang membuat aku memakan buah itu. 그때 하나님이 하와에게 그럼 너는 왜 먹었니? At the time, God asked Eve, why did you eat? Kemudian dia bertanya kepada Hawa, kenapa kamu memakan buah itu? 그때 하와가 저 뱀이 나를 깨물어 내가 먹었습니다. At the time, Eve said, that serpent deceived me and tempted me, so I ate it. Kemudian Hawa menjawab, setan itu telah menipuku karena tipu daya si setan itu, makanya aku memakan buah itu. 그때 하나님이 뱀을 저주하시면서 하신 말. At the time, cursing the serpent, God said, and God gave, that is Genesis 3:15. Jadi akhirnya Allah mengutuk ular itu di Kejadian pasal 3 ayat 15. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. The offspring of a woman will crush the head of the serpent. Dikatakan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. 뱀은 여자의 후손 발꿈치 상하게 할 것이다. And the serpent will bruise the heel of the offspring of a woman. Dan keturunan ular ini akan meremukkan tumit keturunan perempuan. 앞으로 하나님이 아담의 후손이 아닌 자가 오게 할 것이다. So later, God will send the one who is not the offspring of Adam. Allah berfirman bahwa bukan berasal dari keturunan Adam. 그가 올 때까지 뭐 해라? 피제들을. Till the moment God sent 양잡아. him, please give the blood sacrifice. Verse 21. Jadi sampai saat di mana keturunan perempuan itu datang, selama itu memberikan persembahan kepada Allah. 하나님이 직접 짐승을 양이겠죠. 양을 잡아서 가죽 뺏기고 피를 흘리고
그 가죽 피 묻은 가죽을 입혀줬다 아담아. God he himself killed the lamb and then peeled the skin, and then with that skin he made a garment and clothed them. Jadi Allah membuat baju untuk Adam dan Hawa dari kulit binatang. 그래서 너희는 나를 누구로 하냐? So Jesus asked us, "Who do you say Yes, that sir. I am?" Matthew 16:16. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? 그렇잖아. 너희는 나를 누구로 하냐? Okay, 15 through 16. Who do you say that I am? Jadi di Matius 16 ayat 15 sampai 16. Menurut 그때 kamu 베드로가 siapakah aku ini? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. At the time, Peter said, "Lord, you are the Christ, the Son of the living God." Pada saat itu Petrus menjawab, engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup. 예수님 바요나 시몬아 네가 복이. Jesus said, "Simon, son of Jonah, you are so blessed." Pada saat itu Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. 이를 네게 알게 한 혈육이 아니고 하는 게 아버지라. It was not revealed by man, but by the Father in heaven. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. 너는 베드로라. You are Peter. Kamu adalah Petrus. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다. I will build my church on this rock. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. 음부의 권세가 너를 이길 수 없다. The power of hate will not overcome you. Dan alam maut tidak akan menguasainya. 내가 너에게 천국 열주다. I will give you the key of heaven. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. 네가 땅에서 매면 하늘에 매고 네가 풀면 하늘에 풀려질 거야. If you bind on earth, it will be bounded in heaven. If you loose on earth, it will be loosed in heaven. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. 내가 그래서 생각해. 아무게 말하면. So please do not tell this to anyone. Jadi tolong jangan katakan ini kepada siapapun. 여러분, 하나님은 우리에게 아무것도 문제 없어. 하나만. Okay. God didn't make matter to us anything, but He asked only this question. Jadi Allah tidak menginginkan hal-hal yang lain kepada kita, tetapi Allah hanya berkata bertanya kepada kita dua hal ini. 인간의 문제는 세 가지입니다. 사단, 지옥 배경, 재앙. Okay. Only the man's problem is these three: Satan, background of hell, and disaster. Jadi manusia setelah jatuh dalam dosa, mereka tidak ada pilihan lain. Mereka latar belakang neraka dan mengalami bencana. 이게 문제라는 걸 깨닫지 뭐 아무도 모르고 그렇죠. But people do not realize these are the problems. Tapi sayangnya manusia tidak menyadari hal-hal ini. 오늘날 교회가 이것을 모르기 때문에 복음도 모르는 거예요. Even these days, the churches do not know this, so they do not know the gospel. Bahkan saat ini gereja-gereja pun tidak mengetahui masalah ini. Karena itu gereja tidak mengetahui Injil. 어제 내가 예배 시간에 갔는데 미국에 대통령 취임식하면 성경에 손 얹고 선서하고 그다음에 목사님 기도해 그래요. Okay. Yesterday, I told in the sermon. Okay. In America, when the president become inaugurated, at that time, the pastor put his hands on him and then pray. Jadi di Amerika sendiri pun ada pernikahan LGBTQ+, dan bahkan pendeta sendiri yang mendoakan memberkati mereka.
근데 그 목사가 기도를 하는데 뭐라 그러냐면 다 기도하고 마지막에 우리가 예수 그리스도의 이름으로 기도하잖아요. 근데 이 사람은 그래 안 하고 모든 신들의 이름으로 기도합니다. Okay. When we finish the prayer, at the time we say, "In the name of Jesus Christ, we prayed." But this pastor prayed like this, "In the name of all gods, I prayed." Dan biasanya kalau kita berdoa kan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, tetapi pendeta ini berdoa dalam nama semua Tuhan atau semua Allah kami berdoa. 거기 있는 사람이 주변에 사람 절대 예수님 말하지 마라. 예수님 기도하면 안 된다. People there asked him, recommended him, "You shouldn't pray in the name of Jesus Christ. Please pray in all God's name." Jadi mereka menyarankan kepada pendeta ini, kamu tidak harus berdoa dalam nama Yesus Kristus, kamu harus berdoa dalam semua Allah. 그게 미국이라는 그렇죠. 미국 교회가 그거 더구나 목사들. This is the reality of America, and also even it is the situation of the church and the pastors. Inilah situasi Amerika saat ini, bahkan pendeta maupun gereja-gereja di Amerika. 그러니까 모르는 거예요. 사단이 뭐 이제 족배 So like this, even they do not know what is Satan, what is the background of hell and disaster. Dan inilah yang membuat mereka tidak memahami apa itu setan, apa itu latar belakang neraka, dan apa itu bencana. 그게 한 목사의 얘기가 아니고 미국이 복음이 없어졌다는 증거예요. It is not the story about one pastor, but it is the evidence that this gospel is disappeared in America. Ini bukan hanya cerita tentang satu pastor, tetapi ini menjadi bukti bahwa Injil itu telah hilang di Amerika. 그러니 오죽 계신 바울이 이렇게 말했습니까? So even Paul said like this, 갈라디아 1장 6절. Galatians 1:6-9. Dan Paulus berkata seperti ini dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9. 다른 복음은 없다. There's no other gospel. Tidak ada Injil lain. 내가 전한 복음 외에 다른 복음은 없다. There's no other gospel except the gospel I preached to you. Dikatakan mengikuti suatu Injil lainnya sebenarnya bukan Injil, dan itu akan dikutuk. 내가 전한 복음 외에 다른 복음 전하면 반드시 저주받을지어다. If you preach other gospel except the gospel I preached to you, then you will be surely cursed. Dikatakan memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 근데 왜 자꾸 다른 복음만 하냐? But why do people say other gospels? Tapi kenapa mereka masih memberitakan Injil yang lain? 그리스도의 복음을 변질시키라고 하는 거예요. In order to divert the gospel of Christ. Harusnya membagikan Injil Kristus. 자, 여러분이 사단이 하는 짓거리는 하나밖에 없어요. 어쨌든 복음을 약화시킬 수 없어요. The only purpose and the work of Satan, that is what weakening the gospel. Jadi rencana dan tujuan setannya itu hanya satu, 하기야. melemahkan dan menghilangkan Injil. 하기야 사단도 안 믿는데 뭐 할 수. Even people do not believe the existence of Satan. Bahkan orang-orang pun ada yang tidak percaya bahwa setan itu ada. 뭐이 첨단과학 시대에 무슨 사단 기술이야 이럽니다. Okay. This kind of a developed age of the science, how do you say the Satan or the evil spirit or those stuffs? Bahkan di teknologi yang sedang berkembang ini, mereka tidak mempercayai setan iblis itu ada. 자, 복음이 사단이 겁나는 건 복음밖에 없기 때문에 마귀는 하나만 없으면 자는 거다 장할. 그렇죠? 아니 뭐. What
only Satan fear, that is gospel. So if this gospel is disappeared, then he will work everything in his mind. Jadi yang dikhawatirkan setan yaitu Injil, maka dari itu dia berusaha sangat keras bagaimana cara menghilangkan dan melamakan dan menghilangkan Injil ini. 그래 뭐 이거 하다 시간 다 하면 안 되니까. 자, 뭐 알죠? 하도 강의 많이 했고. Okay, already you heard this lecture content so much, so you know what will comes out next. So Genesis 6:14, Exodus 3:18, Isaiah 7:14, Matthew 16:16, and Acts 1:1-8. Jadi kita telah melihat mendengar Injil materi Injil ini berulang kali. Jadi kita akan mengetahui ayat-ayat ini yaitu Kejadian 6 ayat 14, Keluaran 3 ayat 18, Yesaya 7 ayat 14, Matius 6 ayat 16, Kisah para Rasul 1 ayat 138. 이 사이에 복음이 항상 약하게 없어져. See? Between even these ages, the gospel was disappeared. Jadi di mana ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Injil itu berulang kali telah hilang. 그때마다 재앙, 그 시대 멸망. Every that age, the disaster came and the destruction of that age came to them. Jadi pada zaman itu maka bencana itu muncul dan kerusakan pada zaman itu datang. 그래서 하나님은 이때마다 소수의 사람들 복음을 해보시고 전달케 하죠. Every that age, through using a few persons, God restored this gospel and relayed this gospel. Dan pada setiap masa atau setiap zaman, Allah memanggil satu orang untuk memulihkan dan membagikan Injil. 복음 회복도 전달되면 그야말로 모든 것 다 회복돼요. When this gospel is restored and delivered, at the time everything restored. Dan ketika Injil ini dipulihkan dan diberitakan, maka segala hal lainnya akan juga terpulihkan. 자, 그래서 여러분이 뭘 알아야 되냐면 여기에 하나님이 보세요. 여기 보면 꼭 하나님의 일꾼과 사단의 일꾼. So what you should know is in here, surely there is a God's worker and Satan's worker. Dan dari sini kita akan melihat dua yaitu hamba Allah dan agen setan atau pekerja setan. 우리가 줄을 잘 섰다 하는 말을 하는데 여러분이 두 줄이 있단 말이에요. 줄. We use this word, we stand on the right line. So there are two lines. Jadi ada dua garis. Jadi di mana kita berada sekarang? Garis kiri apa garis kanan? 줄 뒤에 뭐 줄이 너무 길면요 뒤에서 앞에 저뭐 하는지 몰라요. 그냥 다뭐 서가지고 따라가는 거예요. If that line is too long, then the person at last, even he do not know what happened in the front line. Jadi walaupun mereka mengatakan mereka berada di garis kiri atau garis kanan, tetapi mereka tidak menyadarinya, dan sehingga mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. 저는 참 너무너무 감사한 것이 하나님의 인생에 가장 어려울 때 내가 그때 뭘 만나면 그리 가는데 하나님 마침 저는 복음도 하죠. What is most thankful thing is, when I in the most difficult situation in my life, if I met something, then I will follow that way. But at the moment, luckily and thankfully, I met this gospel.
Jadi waktu dulu pendeta ketika menghadapi suatu masalah atau berjumpa dengan hal kesulitan, maka pendeta mengikuti apa yang selama ini berdasarkan pengetahuan pendeta, tetapi dengan beriringnya waktu 자, pendeta menyadari akhirnya berjumpa dengan Injil ini. 제가 어릴 때부터 교회를 다니고 사실 제가 열심히 교회 다녀요. Okay. From the early age, I attended church very diligently. Jadi dulu pendeta itu sangat rajin ke gereja. 제가 예수를 어떻게 믿었냐? 세례 요한, 엘리야, 예레미야, 선지자 이렇게 제가 믿었어요. In what kind of way do I believe in Jesus? Did I believe in Jesus at the time? I believed in Jesus, like Jeremiah, one of the prophet, and Elijah. Jadi dahulu pendeta mempercayai Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis, Yeremia, atau salah satu orang nabi. 여러분이 세례 요한, 엘리야, 예레미야 나쁜 사람이 아니에요. Jeremiah and 나쁜 사람이 아니에요. John the Baptist, they are not bad persons. Yeremia, Yohanes Pembaptis, dan Elia, mereka bukan orang yang buruk kan? 아주 훌륭하고 존경받는 사람. They are very great person of faith. Mereka orang luar biasa dalam iman. 세례 요한은 사회 정의 운동하는데 얼마나 훌륭합니까? Okay, they are very great, nice persons. Even John the Baptist did the social justice movement. How great it is! Jadi mereka tuh adalah orang-orang yang luar biasa. Bahkan Yohanes Pembaptis dia melakukan sosial. 예레미야 같은 경우는 아주 박해해줘요. In the case of Jeremiah, he is a representative of philanthropy. Jadi bahkan Yeremia dia digambarkan sebagai kedermawanan. 막 복음 모르는 선지자 아주 율법 지켜야 된다. 철저히 말씀을 순종하는 거. And the prophets, they say, they should keep the law, so they concretely kept the law. Dan seperti nabi-nabi, ia menjaga hukum Taurat sehingga ia di bawah hukum Taurat. 제가 그걸 아주 깊이 해봤어요. I did that kind of things deeply, thoroughly. Dan pendeta sendiri melakukan semua hal itu dengan sangat rajin. 저는 어릴 때부터 새벽기도 나오고 그러고. From my young age, I attended the early morning service. Jadi sejak muda pendeta sendiri pun sudah menghadiri setiap doa pagi. 뭐 학생인데도 제가 이렇게 다른 타지 가서 학교 다니면 항상 새벽기도 나오고 주일 예배, 수요 예배, 뭐 금요일 예배 다 참. And when I was a student, even I didn't miss the worship service, even early morning prayer meeting, and also the Wednesday service, Friday night service, including the Sunday worship also. Jadi bahkan sejak pendeta masih menjadi murid, pendeta tidak pernah melewatkan ibadah, walaupun di ibadah doa pagi, ibadah malam, ibadah doa dan lain sebagainya, bahkan ibadah hari Minggu. 그리고 뭐 주일날은 안식이기 때문에 절대 일을 하지 않아요. And Sunday is the Sabbath day, so I shouldn't do any work. So even I didn't study. Karena hari Minggu itu adalah hari Sabat, jadi pendeta sangat menghargai hari Sabat. Karena itu pendeta tidak melakukan apapun, bahkan untuk belajar pun tidak. 그냥 돈도 쓰면 안 되기 때문에 뭐 사 먹지도 않아요. Even at the day, I shouldn't use the money, so I didn't buy anything and eat. Dan pada hari Sabat itu juga pendeta tidak mengeluarkan menggunakan uang, jadi tidak beli apapun juga. 뭐 학생들이니까
고등학교도 보면 뭐 이렇게 다른 교회가 뭐 오후에 뭐 친석 게임 해야 돼. 너 운동하면 안 된다. Okay, at the time, they are teenagers, so even on Sunday, they have some, how can I say, the sports games that they did. Dan hari Minggu juga pada remaja yang mereka melakukan olahraga seperti itu. 그러니까 막 철저한 율법적 경고주의. So even I didn't do those kind of sports at that day with them. So that much I was very legal person. Dan Legalistic pendeta person. tidak olahraga sama mereka karena itu hari Sabat, hari Minggu. Karena pendeta itu orang yang kaku, biasanya orang yang legal sekali sama agama seperti itu. 그럼 얼마나 하나님이 막 축복이 될 겁니까? 그렇잖아. Then God should bless me so much. God should have blessed me so much, right? Karena itu pendeta seharusnya kan diberkati Allah luar biasa kan. 저는 뭔가 이 과정상에는 잘하는데 딱 결정이 뭐 10월 친다든가 뭐 이때 딱뭐 사건이 하고. On the process, I did everything very well, but at a critical moment, the result is not good every moment. Padahal untuk prosesnya pendeta melakukan semuanya itu, tetapi pada satu waktu hasilnya itu tidak baik. 이 공부를 하다가 선생님이 질문하잖아요. Okay, in the class. 막 자기 시켜달라고 자기 과시하려고. In the class, a teacher asked question to the student. Then students raise up their hands. Teacher, please make me answer. Jadi waktu itu ada bertanya dan murid-murid ini meminta untuk jawab. 저는 답을 아는데 혹시 내시기 싶어가지고. I know the answer, but I fear if a teacher appointed me to give the answer, so I even hide my face. Jadi ketika guru itu bertanya dan meminta jawaban kepada murid, walaupun pas pendeta sendiri itu tahu jawabannya, tetapi karena sangat malu, pendeta menyembunyikan wajahnya. 그러면 선생님이 손든 사람 시키면 되겠네. 하필 너보고 너희라 말. Then the teacher should have appointed the student who raise up their hands, but the teacher appointed me. Seharusnya guru itu menunjuk anak yang mengangkat tangannya untuk mau menjawabkan, tetapi guru itu selalu menunjuk pendeta yang selalu menyembunyikan wajahnya. 일어나는 순간 아무 생각. The moment I stand up, my head was black out. Jadi ketika pendeta berdiri langsung pandangannya kayak ngeblank seperti itu. 아는데 말이야 생각이 안 나. 그래가지고 I already knew the answer, but at the moment I couldn't, reminded that. Padahal pendeta sebenarnya tahu jawabannya, tapi ketika ngeblank seperti itu, akhirnya tidak tahu jawabannya, tiba-tiba hilang. 야 그것도 몰라. So, okay, standing and keep quiet. Then the teacher said to me, "Okay, how didn't you know that kind of things?" Jadi gurunya tersebut bertanya, kenapa kamu bisa seperti itu? 창피해가 말해. So I'm very shameful. I couldn't tell these kind of things to others. Jadi karena pendeta sangat malu, jadi pendeta tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun. 제가 시골에서 초등학교다 이제 읍내에 중학교 이제 입학 시험 치러 갑니다. Okay, I attended the elementary school, very countryside, and when I enter into the middle school, I should go out to the downtown to take a test for entering the middle school.
Jadi ketika pendeta itu waktu SD itu sekolahnya sangat berada di kampung atau agak dalam pedalaman gitu ya. Dan ketika harus mengambil ujian untuk masuk SMP, pendeta harus pergi ke kota. 시험실 이제 앉아서 이제 시작 종료일 때까지 지금 가만 기다리죠. So we should wait till the time comes. Dan pendeta harus menunggu sampai waktunya datang. 갑자기 차인벨이 쫙 오신 적 없어요. Suddenly, the time bell rings. How can I say? Time bell rings. Dan tiba-tiba ketika bel itu bunyi, 우리 옛날에 초등학교는요 수업한 종이 있어요. 땡땡 치면 이제 수업 시간이고 땡땡 치면 또 쉬는 시간. But in my elementary school, when we have a test, at the moment, there is a small ring. So the teacher, how can I say, rings that ring, that bell. Sorry. ketika di tempatnya pendeta, tempat SD-nya, ketika memulai itu kan ada kayak bel yang harus dipukul jadi bunyi ting 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 ting. 아 차인벨이 울린 순간에 놀라가지고 시험지가 안 보여. But 그죠? in the entering into middle school test, there was how can I say, machinic time bell. So because of that, I was so astonished, I was so surprised, and even I couldn't see the test paper. Tetapi semuanya itu kan berbeda ketika pendeta pergi ke kota dan mengikuti tes untuk ujian masuk sekolah SMP, dan sampai itu kan semua sudah lebih ketikan komputer jadi lebih canggih, sehingga itu pendeta sangat surprise. 뭐 보여야 했을 거 아니에요. 안 보여. Even I could, the moment I could read the writings, at the moment I can give the answer, but even I couldn't see any letters in that test paper. Tersebut dan merasa kayak seperti terkejut ya, sehingga itu membuat pastor tuh kayak ngeblank. Harusnya ada tulisan dalam kertas dan ada jawabannya apa, tetapi sangat nervous, gugupnya, jadi dia tidak melihat satu huruf pun dalam kertas itu. 시간은 가는데 이제 당황돼가지고 더 안 보는 거야. Time passed by continually, so I was more embarrassed, so even I couldn't do anything. Jadi selama jam ujian berlalu, karena pendeta sangat kayak gugup, dan akhirnya pendeta tidak melakukan apapun. 그래 아직 백지는. So at last, I handed over the how can I say, white paper. Jadi akhirnya kertas ujian pendeta itu seperti kertas kosong, pasir putih. 그러니까 때렸죠. 낙박. Okay, so I couldn't pass that exam. Dan karena tidak menjawab apapun, kan kertas ujiannya kosong, akhirnya pendeta gagal dalam ujian. 학교에서 난리 난 거예요. 왜냐하면 너는 떨어질 일 없는데 말이 되냐 이거. 뭐 이름을 잘못 썼냐? 뭔데? 나는 뭔 말인지 모르겠어. Because of this, the teachers in the elementary school, they are so embarrassed, and then they asked me, okay, how couldn't you pass this exam? Did you write down your name wrongly? Dan bahkan guru SD-nya pun sangat kayak terkejut, tidak percaya gitu ya. Terus akhirnya bertanya kepada pendeta, apakah kamu menulis namamu itu salah? Maksudnya kenapa kok nggak bisa lulus gitu? 이렇게 정신이 약한 거죠. That much, mentally I'm very weak person. Jadi 소심하고. pendeta ini orangnya sangat kayak
sangat tidak percaya diri. Okay, 누가 말하면 다 절대 말도 못하고 안 해. I'm very intro person, and also I'm very what? 소심한. Okay. Jadi pendeta ini berarti orang yang sangat tertutup atau introvert ya, dan orang yang anti sosial seperti itu. 어쩌면 그렇기 때문에 내가 더 빠지는 것 같아. I think I'm okay. That kind of person, because of this, I'm more into. I fall into this kind of Matthew 16:13 through 14 more deeply. Jadi karena pendeta tipikalnya orang seperti itu dan pendeta percaya Yesus seperti yang Matius 16 ayat 13 sampai 15. 메시지 그냥 못 받고 내가 얘기가 이건데 말만. 이런 데가 그렇잖아요. 되는 게 없어요. Okay. 항상 안 돼. Uh, 결과는 안 되는 거예요. 결과. I'm this kind of person. I was this kind of person. So even nothing took place to me. Jadi seperti inilah pendeta, walaupun pendeta rajin seperti apapun, tapi tidak ada sesuatu hal yang terjadi dalam diri pendeta. 신학을 졸업하고 내가 교회 가서 교육자로 봉사하고 해도 내 이 문제는 해결해야 돼. I graduated from the seminary school, and as assistant pastor, I served in the church, but this problem wasn't disappeared. This problem what? Didn't, okay? This problem wasn't disappeared. Oh. Jadi pendeta walaupun lulusan STT dan pada waktu itu telah melayani menjadi asisten pendeta dalam suatu gereja, tetapi masalah pendeta ini masih belum terselesaikan. 아무것도 그냥 막 희망이. Okay, there's no hope. Tidak ada harapan. 자 마무리하기 시간 다 됐어. Okay, now time is up. 이런 내게 어느 날 제가 내 뭐가 문제가 창세기 3장 거 알았어요. Okay. 3장의 문제. One day I realized that this problem comes from Genesis chapter 3. I realized that. Dan pada suatu hari pendeta menyadari semua masalahnya itu berasal dari peristiwa Kejadian pasal 3. 내가 3장이 진짜 문제라는 걸 아는 날 딱 깨달은 게 그래서 깨달은 거야. Okay. The day I realized that three fundamental problems are real problem. At the time, I realized the Christ. Dan pada saat itu pendeta menyadari karena masalahnya berasal dari Kejadian pasal 3 dan tiga masalah fundamental. Pada saat itu pendeta menyadarinya. 내가요 이 복음을 설명한 메시지를 눈만 뜨면 듣고 잠잘 때가 계속 집중. From the morning when I wake up until the moment I go to bed, I heard this gospel message continually, every day. Dan setiap hari sejak bangun pagi sampai mau tidur lagi pendeta mendengarkan Injil ini. 여러분 1시간도 집중이 안 되잖아요. 저는 하루 종일 따서 메시지만. Even it is difficult for you to concentrate 1 hour, but for me, whole day long I concentrated on this gospel message. Jadi bagi kita sendiri mungkin itu sangat susah kita berkonsentrasi dalam 1 jam saja kan. Tetapi bagi pendeta berkonsentrasi penuh seharian dari bangun pagi sampai mau tidur lagi. 다 외우고 싶을 정도로 말씀이 너무 막 빨렸는데 안 되겠다. 녹취를 막 뺏기. Even that gospel message is so attractive to me, so even I want to memorize all those messages.
but I couldn't. So I transcribed that message. Jadi firman-firman ini sangat menarik bagi pendeta sehingga pendeta ingin menghafal semuanya, tetapi pendeta tidak dapat. Karena itu pendeta 여러분, 요약이 mentranskrip 정리가 atau 아니고 merangkum. 말 토시 하나 다 Okay, okay. Not like you. In your case, you just summarize and write down. But for me, even I didn't miss one dot. Jadi pendeta sendiri merangkum tulisan firman khotbah itu, pendeta tidak melewatkan bahkan satu kata pun. 제가 그걸 몇 달 했어. I 화장실 가서 아까워. 밥 먹도 잠자는 것도 아까울 정도로 매 말씀해. I did it every day, even at the time. I'm very sorry to go. Okay, I didn't miss the time to go to toilet or eating that much. I concentrated. Jadi pendeta itu sangat berkonsentrasi dengan mendengarkan khotbah-khotbah ini sehingga dia tidak ada waktu buat menjalani kehidupan seperti biasanya dan bahkan untuk makan ataupun pergi kemana. 그래 제가 이런 결론을 내렸어. So I had this kind of a conclusion. Dan pendeta mempunyai konklusi seperti ini. 나 같은 사람이 이 복음을 모르면 지구상에 다 모른다. If the person like me didn't know the gospel, then everyone on this earth don't know the gospel. Di konklusi pendeta seperti ini, bahkan seseorang yang rajin seperti pendeta sendiri tidak tahu Injil ini bagaimana, orang seluruh dunia ini pasti juga tidak mengetahui Injil seperti ini. 그래서 그때부터 제가 그리스도로 세계복음화. From that moment on, I hold this, the word evangelization through Christ. Dan pada saat itu pendeta berpegang akan ini, penginjilan seluruh dunia melalui Yesus Kristus. 30년 오면서 또 깨달은 게 있어. 이 3장은 잖아요. 절대 없어지지 않는다. While I'm doing this gospel movement for 30 years, what I realized one more, that is these 3 disasters never disappear. Dan selama 30 tahun pendeta melakukan penginjilan ini, ada satu hal yang pendeta sadari, yaitu 3 bencana ini 항상 tidak akan 있고 pernah hilang. 어디든지 있고 Everywhere and every moment, there are 3 disasters. Dan dimanapun, kapanpun mereka di dalam 3 bencana. 그래서 항상 그러셔야 된다. Therefore, 언제든지 그러셔야 돼. we should hold Christ every moment, and it should be the complete Christ. Dan setiap saat kita harus berpegang kepada Kristus dan 어떤 경우에도 Kristus secara penuh. 그래서 놓치면 안 된다. Okay. We shouldn't lose hold of the Christ in what kind of situation we are in. Jadi ketika kita kehilangan Kristus, situasi apa yang akan kita hadapi? 이게 하나님 성경이 가르침이고 우리가 실제 현장에서 봐야 되고 여러분 자신에서 봐야 돼. Okay, so this, 3 disaster and the gospel is the teaching of the Bible, and you also see this in the field also. Jadi Injil akan Kristus ini harus dipulihkan dan dibagikan ke ladang-ladang juga. 그래서 나는 어느 날 이걸 알았어. 바울에게 하나님께서 사단의 육체의 가시 사단의 사자 하나님 치유하라. Okay, one day I realized 2 Corinthians 12, verse 7 through 10. Paul has a thorn of a flesh, but the thorn of flesh is the Satan's. How can I say the Satan's attack? But he because of this, he asked for God to remove it.
Dan ini juga yang disadari Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ketika setan menyerang Paulus melalui satu penyakit ini dan Paulus meminta kepada Allah untuk menghilangkannya. 바울은 육체에 문제가 있었는데 사단의 사자라 했어요. Okay, Paul has some physical problem, so he said this is the one, the messenger of Satan. Karena Paulus ini mengalami masalah fisiknya dan Paulus mengatakan ini utusan iblis. 하나님이 내 은혜가 네게 족하다. But God said, "My grace is sufficient for you." Tetapi Tuhan menjawab seperti ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 네가 자고하지 않도록 내가 네 몸을 쳐서 네게 복종케 하고. Okay, God didn't remove out that the thorn in His flesh. So for you not to be contented, so I remained that, and then through this I will hit your body and then make you humble to me. Dan Tuhan tidak mencabut masalahnya itu, menyelesaikan masalahnya itu. Tetapi Allah menjawab supaya dalam kelemahan kuasaku akan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasanya turun. 바울이 하나님께 이 답을 얻은 다음에 이렇게 말했어요. 나는 약할 때 강하다. After receiving this answer from God, Paul said, "When I'm weak, I'm strong." Dan ketika Paulus telah menerima jawaban itu, dia mengatakan ketika dalam kelemahanku aku menjadi kuat. 왜냐? 그 약한 곳에 그리스도의 능력이 머무르게. Why? In that weak point, the power of Christ will remain. Karena apa? Dalam kelemahannya supaya kuasa Kristus itu turun menaunginya. 나는 아무것도 자랑할 게 없다. I have nothing to boast, Jadi tidak ada hal apapun yang harus dimegahkan. 근데 나는 여러 약한 걸 자랑. but I boast my weakness. Tapi aku memegahkan kelemahanku. 왜냐? 그 약한 것 때문에 늘 그리스도가 필요하고 그리스도하면 안 되고 그리스도면 된다는 답을 얻어. Why? Because of my weakness, I realize I need Christ every moment. Without Christ, it is totally impossible. Karena apa? Dalam kelemahanku maka aku memerlukan Kristus. Kalau tanpa Kristus bagaimana mungkin? 그래서 하나님께 가장 쓰임 받은 사람 바울. So the one who was used by God most, that is Paul. Jadi salah satu yang dipakai Allah luar biasa yaitu Paulus. 그렇죠. 나는 죽어도 좋다. It's okay for me to die. Tidak apa-apa bagiku untuk mati. 살아야 될 이유가 있다면 이 복음 때문에. If I have the reason to live, then, for this gospel. Karena alasan kenapa aku hidup yaitu hanya untuk Injil. 나를 비난해도 괜찮다. 그리스도만 증거된다면. Even though people criticize me, it is okay if this gospel can be preached. Walaupun orang-orang menganiaya aku itu tidak apa-apa asalkan Injil ini tetap diberitakan. 나는 모든 것 다 배설물 해리겠다. I consider everything rubbish. Dan aku menganggapnya semua itu adalah seperti sampah. 그래서 주 예수 안지 가장 고상하기 때문이다. Because, knowing Christ is the greatest surpassingness to me. Jadi pengetahuan akan Kristus itu seperti sebuah kemegahan bagiku. 여러분 혹시 약한 부분 영점이 있으면요. 오직 그래서 발파하자.
If you have a weak point or if you have some spiritual problem, then please make those things as the foothold for this only Christ. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah atau kesusahan, biarlah itu semua menjadi batu pijakan bagi kita akan berpegang 오직 hanya 그리스도가 Kristus. 되려면 여러분 넘어졌을 때 넘어지기 보이면 안 돼요. 3장이 보여야 돼. 그래야 오직 그리스도. Okay, for you, it became only Christ. Then, when you fall down, you shouldn't see you look 그렇죠. down, you fall down, but at the moment you should be able to see the three disasters. Dan ketika kita berpegang kepada jawaban itu, maka ketika masalah itu datang, kita tidak jatuh dalam masalah itu, tetapi kita mengetahui jawaban dari 3 bencana itu. 하나님은 이 복음을 회복과 전달 잘 쓰십니다. God will use the one who will restore this gospel and relate this gospel. Allah akan memakai seseorang yang menyadari dan memulihkan 여기 Injil 하나님 serta 우리를 남은 자로 memberitakannya. 부르셨고 흩어진 자로 부르시고 나그네로 부르셨고 제자로 부르셨다. For this gospel, God called us as a remained ones and the scattered ones. Jadi karena Injil ini Allah telah memanggil kita sebagai yang bertahan dan yang tersebar. 그래서 우리 아라라 신학교 렘넌트들이 최고 축복받은 So, the student in Stagararai, you received the greatest blessings. Jadi semua mahasiswa di STAK RRI ini kalian ada menerima berkat yang luar biasa. 자, 포럼하고 또 식사하고 오후에 만나게. Okay, please have forum time and have a lunch. Let's meet in the afternoon, in Korean time, 3 p.m. Jadi waktunya berforum dan dilanjutkan makan siang. Setelah itu kita akan berjumpa lagi.